It's day 16 as an immersion student at Barangay Maria Cristina. Nami ongoing tour sa mga extensions sa Barangay Maria Cristina. Tinggikan mi sa Office of the Association of Differently Abled Persons. PWD guys. Ayan, karon madto mi sa senior citizens. Abot kami sa office sa senior citizens. Nulod na guys. Anong building niya po, muna sa PCC, nagsugod na first section sa and mao na akong estudyante ron, yang name kay si Heart. Say color ani Heart? Say color. What color is this? Yellow. Kani Duha ka bata akong gibatayan guys. Kani siya o si akong first kid. Si Chris o si Marcos. Hi Frisbee. Hi. Umana ang morning shift dayon break after naman palimpyo mag-break namin dayon. Madto namin sa office sa differently abled persons. Bye-bye. Hello guys, we're back sa among original place. Higawas kami sa desk sa PWD office. Ayun, diri namin magstay until mo out mi karon. Nagka na kay mi. Ano to guys? Bye-bye. So, hindi ganap today. Da. Paghigugma. Muli na mi guys. Day 16 done. Bye-bye.